1 John 5 verse 7 there. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Iti quest. Sorgote. Takan tinjon do ito. Takan witness kure. Baba. Vachan do. Vachan matlab सुसमाचार इदु कोदोले दु जिसु के कोयासे आरो पवित्र आत्मा तो and these three are one ना आरो इदु तीन जन दोले दो एकता से कोयास hallelujah इदु बा अमेगन the word trinity कोदोले दो बाइबल दे दो पानाय लिखानाय होली भी अमेगन बुझु बोले पारे कि ईश्वर दोले दो तीनटा रूप ते आसे ना तीनटा रूप ते आसे कुना मेन इदु एकटा प्रूफ आसे इदु बाइबल स्क्रिप्चर प्रा इदु कारणे ताकान तो तीनटा डाइमेंशन दे ताकान लगा मिनिस्ट्री अलग मिनिस्ट्री दे ताकान ताला फंक्शन दोले दो काम करि आसे आमेन इदु जानि पाइ आसे किनेका आमेगान बुझे कुम्बा दो इदु बुझु ना परे किनेका होबो इदु ना कि हिसाब प्रा एकटा दो किनेका तीनटा होबो इनेका लगा डिबेट kan bi बिसि थाके ओली भी आमेगान इने एग्जांपल एकटा कोले पारे पानी दो ना नो पानी ब्रा तीनटा रूप ते ओलावले पारे दो ना सॉलिड लिक्विड गैस ना नो भाई पानी दोले दो आइस भी पानी ही आसे इदु के ओरिजिनल स्टेट आनेले पानी हो जाबो ना नो भाई और दो पानी दोले दो लिक्विड फॉर्म दे आसे आमेन खा लगा पानी और गैस कोले दो के आसे आमेन पानी बॉईल करले तो ना पानी बॉईल करले तो इदु धुआं तो उठे दो यो धुआं के दोले तो आमी कान जमा करि केना एकटा साइड पठाई दिबि तो उफले पानी दिबो ड्रॉप केना धुआं दोले तो पानी हो जाय तो ना जे धुआं इदु भी पानी आसे तो अदु अलग रूप ते ओला आसे तो ताई ना इदु निसना ईश्वर भी दोले तो एकता आसे होली भी ताई लगा मिनिस्ट्री ताई ना काम करा दोले तो ताई अलग रूप ते काम करे हालेलुया মই কোৱাটো বুজি আছে না এটা বা ঈশ্বৰ লগা মিনিস্ট্ৰি এটো मतलब এটো কাৰণে আমি গান বুজিবলৈ পাৰে ঈশ্বৰ বাবা ঈশ্বৰ যিশু ঈশ্বৰ পবিত্ৰ আত্মা না এটো নহয় কি আমি গান ভাৱনা কৰি ঈশ্বৰ বাবা সবসে ডাঙৰ টাকৰা আৰু তাৰ লগা নেক্সট পজিশনটো যিশু আৰু থাৰ্ড পজিশন দলিতো পবিত্ৰ আত্মা না আমি গান ইনেকা লগা ভাৱনা কৰি থাকে ओली भी इनेका लगा मेंटालिटी आमेन हटाई दिबले लागे ना ताई कान दोले दो ईश्वर आसे और ता कान दोले दो एकता आसे इदु बता लगा काम तो अलग आसे हालेलुया प्रेज गॉड और इटा होली स्पिरिट लगा मिनिस्ट्री तो किले बेसी इंपोर्टेंट आसे कोले तो ताई पृथ्वी दे आसे हालेलुया पुराना नियम दे आमी गान साइले तो पवित्र आत्मा के पठाई दिया नाय पवित्र आत्मा तो स्वर्गते থাকিছে पवित्र आत्मा दोले तो कुंबा ऊपरे ईश्वर लगा प्रॉफिट लोगोते आहे ईश्वर लगा चुनी लोआ राजा लोगो ऊपरे थाके ना और प्रीस्ट कान लोगोते थाके और पब्लिक कान लोगोते पवित्र आत्मा ना थाके इदु टाइम भी पवित्र आत्मा दोले तो आही कना एक बार पृथ्वी मानुके नले भी कथा कबले मन जाइसे करे तो ताई आही कना फाट इदु प्रीस्ट लोगोते प्रॉफिट लोगोते एक बार कथा कर दिबो और ताई जाय जाबो इनेका होय कना ताई पवित्र आत्मा ताला ऊपर आहाने ताई अटरेंस दिबो कथा करिबो आरो जाय जाबो ना इनेका लाइटा सामे থাকিছে होलिबी इतु लगा सामे तो इटा नहा होइसे आमेगान इटा तो की आसे प्रभु यीशु ख्रिस्ताबरा आमेगान लगा जीवन दे ताई की काम करिसे ना आमेगान लगा उद्धार ताई किनी दिया निसिना ना ताई आमेगान लगा उद्धार लगा रास्ता बनाई दिया निसिना ताई कुसे आमी लगा काम तो खत्म होइसे इटा आमी तो जाय जा आसे ना होली भी चिंता ना करबी आपनि खान आमी जाय जाबो आमी जाय ना आमी बाबा के कबो आमी बाबा के कोई ना पवित्र आत्मा आपनि गान के सहाय करबले आपनि गान के मदद दिबले ताके पठाई दिबो कोई ना ताई आमी गान के प्रॉमिस करछि तो हालेलुया और आमी गान एक्स चैप्टर 2 दे आमी गान पाइ आसे कि पवित्र उतुदिन दे ताई नामिसे आहिसे और ताई पृथ्वी दे ताई थाकी आसे और वचन दे लिखिकना आसे आमी कान लगते खुदाई থাকিব আছে और जोंतो दिन दे पवित्र आत्मा ताई पृथ्वी पर जाय जाबो इतु दिन दे विश्वासी मनुष्य सब के ताई লৈ কেনা जाय जाबो उतु दिन दे दोले तो रैप्चर होबले আছে
Hallelujah. Itu din de prithivi manu sob ghurai kena sabo hole bi biswasi manu na thakau jabo. Prithivi manu heu jabo. Itu din nishina duk afsos itu na dikhibo. Duk chinta noli problem prithivi de na kile mane pavitra na thakau jese. Pavitra atma dole to jai jabole ase. Hole ita tak kadu ase. Hole tai thaka time de ita ta laga ministry Ishwar Baba aru Ishwar Jisu dole to tai jin ita sorgode bohi ase. Bolibi pavitra atma do ita amigan laga majode ase. Itu batai laga sahara, ta laga madad to amigan lobole beshi important ase. Hallelujah. Praise God. Kumba theologian kobo niki theology purakan theology argue bi kore kumba kan do ki pavitra atma to nai. Jisu he ase. Ineka laga hui don to ekdom nonsense ase. Edu khan to ekdom ki kobo Bible ge he takan biswas na kora ho jani na ho jesi takan ki dhoka di dise Satan bra deceive tu jesi takan kile mane Bible de pura amikan sado aji amikan prithivi thaka do amikan udhar pa do pavitra atma laka hohai karne ase to pavitra atma na thaki se gole amikan laka mon kinga conviction de ahibo amikan Bible de pai ase no hoy pavitra atma do amin ge convict kore ko ase to আমি পাপি মানুহ আছে আমি মাফ লাগে আমি দলে তো ঈশ্বৰ লগা মাফি লাগে কইনা আমি গানকে তাই কনভিক্ট কৰিব কোৱা আমি লগা মন দি ছই দিব আৰু আমি পাপি মানুহ আছে কইনা মেহসুস কৰি দিব কোৱাছে তো পবিত্ৰ আত্মা নাই কলে আমি গান কোনবি উদ্ধাৰ নাপাও তো কেলে মানে আমি মন টান থাকিব নাই আমি পারব না ইটো পৰা পবিত্ৰ আত্মাকে বিৰোধ কৰা কান অপোজ কৰা কান দলে তো তাই কান উদ্ধাৰ পাওলে তো দিগদাৰ আছে কেলে মানে আমি গানকে মদত দিয়া ওলা তাইকে আমি গান অপোজ কৰিছে কলে তো আমি গান কিনিকা উদ্ধাৰ পাব আৰু যীশু খ্ৰীষ্টাদি এইটো একচেপ্ট নকৰিব তো ইয়াৰ আছে নাই আপনি গান যীশু খ্ৰীষ্টা কৈছে আমি লগা ওপৰে তো বিয়া কথা কবি আমি কি দলে তো আপনি এগেইনষ্ট কৰিবি মাফি দিব বলিবি কোন মানুহ পবিত্ৰ আত্মাকে অপোজ কৰিব এগেইনষ্ট কৰিব এইটো মানুহটো মাফ নাপাব কৈছে তো না মাফ নাপাব কৈছে তো না চাবি যিশু দলে তো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কিলে মানে যিশু তো এতিয়া তো কোৱাৰ নিচিনা স্বৰ্গতে আছে বলিবি পবিত্ৰ আত্মাটো তাই ইয়াতে আছে পৃথিৱীতে আছে এতিয়া হালেলুয়া Ezekiel দিবি চাই দিব আহিবি Ezekiel 36 verse 22 de কৈ আছে Ezekiel 36:27 de sorry I'm 27 de I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you will keep my judgments and do them purana time de sabi na takan already prophesy ko de prophet Kamprabi ki पवित्र आत्मा तो आही बोले आसे और ताई आही के ना पवित्र आत्मा की द्वारा आमी खान सच्चाई रास्ता दे भी बना बोले पारो वो आसे तो मतलब कि ऐसे आमी खान पवित्र आत्मा ना था किले पवित्र आत्मा लगा हो हाई ना लोई से बोले आमी खान रास्ता भी आमी खान कोट की लगा रास्ता लोगों तो भी ना जाने आमी खान गलती रास्ता लोई था किले भी आमी ठीक आसे बाबी थे कि वो होली भी ताई आमी खान के रास्ता चुने बोले लाभी ताई आमी खान के गाइड करो वो आसे तो हालेलुया আৰু পবিত্ৰ আত্মা তো আমি কানকে ঈশ্বৰ লগা বচন তো ইটো কথা দলে তো পালন কৰিবলৈ পাৰা আমি কানকে তাই মদত দে তো প্ৰেজ গড আমি কান ইটো কথা তো কৰিবলৈ পাৰা না খালি শুনিয়া নহয় কি না কৰিবলৈ পাৰা একশন দে লগাই না যাবলৈ পাৰা লগা তাকতো পবিত্ৰ আত্মা পৰাহে আমেনকে দে আমেন হালেলুয়া পবিত্ৰ আত্মা পৰাহে আমি কানকে witness करे कि आमी कान तो ईश्वर लगा बच्चा से कोई ना आपने किनका जाने ईश्वर लगा बच्चा से अपनी मोई तो पवित्र आत्मा पर होहाई कुरा करने कोथा कुरा करने आमी कान तो रोमन्स चैप्टर 8 आमी कान पाए से प्रेज गॉड हालेलुया मैं आपने क्या जी दिखाई दे मुझे से जॉन 14:16 दे पेशेंट ट्रांसलेशन दे बसाई दे वो पेशेंट ट्रांसलेशन दे जॉन 14 और वर्स 16 दे इनका लिखिना से And I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend, just like me. Na? Jesus brakwa se do, aro moi baba ke moi mangibo, aro tahe apni ke another, aro dusra, amin hoy na dusra bachai dia ola, Savior. Na? Apni ke
उद्धार दिया होला मतलब आमी लगा जीवन उद्धार दिया लगा नय होली भी सेवियर आपनी की बचाई दिया होला आपनी की मदद दिया होला कोआ ना आपनी की मदद दिया होला पवित्र आत्मा ना the spirit of truth सच्चाई लगा आत्मा तो दिबो आरो ताई दोले दो अपनी लोगोते आमी अपनी दुकान के साथी बना निशना ताई तो अपनी लगा साथी होबो कोसे तो अपनी का ताई तो अपनी लगा साथी होबो कोसे अपनी का तो किनगा आसने होली भी बेशिबार almost all my life को पढ़े आमी के पवित्र आत्मा प्रा हे होहाय गुदिना आमी उल्टा पुल्टा काम करूले थाका उल्टा पुल्टा एक्शन लोबले थाका गलती करूले लगा समय सब देबी ताई आमी के बच्चाई के ना रखा इतो आमी एक तासदी हालेलुया ताई न होइसे गले तो आमी आजि भाबिले तो पृथ्वी ना থাকিবो हालेलुया आमी के रॉन्ग इन्फ्लुएंस रबी ताई बचाइसे ताई आमी के आमी इतु करबो करा थाका आमदे पिछिते आमी एकला हुआ टाइम दे आमी के ताई मुलागा बितर बरा कथा करा इतु करा ठीक न होबो इतु ना करिबि ताते ना जाबि इनिगा होइना आमी के आरो रियलाइज करबले दिया मौका दिया ना एना तारा कथा दोले तो उनी लई केना आरो মই बैक करि लवा तारे पर आमी के बचाई दिया इनिगा लगा सामी बिसिया सामी और कुमा टाइम दे तो कोनिसना गाव मंसरे थाका निसना तालाका कथा हुनिउ बोले ना पारे केना तालाका कथा लगा आगे दे जाय केना जखम खाबी मार खाबी शरम खाबी बिसि बियासे इधर মই बैक करिना पवित्र आत्मा की भी गलती মই गलती करिसे आपनाका कथा लवा नाय आपना कथा लले तो आमी तो होले ना থাকিছিলে आमी फेल होले ना থাকিছিলে आमी शरम खावले ना থাকিছিলে कोई ना ताई लगते आयना रिपेंट करा तो ना किले माने ता आमी लगा फ्रेंड आसु तो आमी लगा आमी के बचाई दिया होला ना आमी लगा सेवियर को आसु तो हालेलुया आमी के गलती स्टेप पर आमी के सेव करि लवा ना আপনি নিজেকে রিয়ালাইজ করিবে আজি ইটো পৰা আমি কিনে কাৰে আছে আমি কিমান গলতি কৰে না আমি কি লাগা কদম লৈ কেনা আমি মিস কৰি থাকে আপনি কি জানে পবিত্র আত্মা লাগা আওয়াজ না হোনে होला पवित्र आत्मा के अपनी ना हो दियो बोला पवित्र आत्मा लगा ताई पर अपनी के कथा करा तो अपनी रेस्टलेस हो जाओ गलती डिसीजन लोगले टाइम ते ना अपनी गलती जगह दे जाओले टाइम ते ताई तो अपनी के भीतर पर को ना जाबी ताते अपनी लगा नुकसान होबले आसे अपनी जखम खावले आसे अपनी लॉस खावले आसे को टाइम दे की होय अपनी जानी ना जबरदस्त अपनी ऑलरेडी दे प्लान करिना थाका परा अपनी जबरदस्त गुसा टाइम दे ताई दोले तो अपनी के satisfaction ना दे तो अपनी रेस्टलेस होइना भी करि दे और अपनी जानि आसे इतो कर ठीक नाय बोली भी जब इने करि दे और पिछे अपनी रिग्रेट ना आमी गन पवित्र आत्मा लगा आगे दे जाय जाबरा इनका आमेन हो जाए बोली भी आमी खान ताई लोदे तालागा कथा दो होने के ना तालागा मदद तो आमी लइना जा सिकिसे बोले ना आमी गन एकदम सक्सेसफुल क्रिश्चियन गन होबले आसे जे आमी गन एकदम skillful living कोई तो ना skillful living मतलब क्या है पृथ्वी पे आमी कान एकदम भाल प्रचुरी बोले पारा ना ताई लगा हो हाई लो लिया मैंने तो पारे दी Amen Hallelujah Praise the Lord किधर बात हो हमें इन्हें कहा से चुपचाप इधर भी मुझे बिशी वक्त तो गाड़ी चला दूँ मुझे एकला हवा लगा मौका तो मुझे गाड़ी चला दूँ है पाए किले मने घोर जाले माइकी बचा करना से हल्ला गुल्ला बरा आमी को concentrate भी नहीं नरी पवित्र आत्मा के कथा को जाइले भी तो हल्ला गुल्ला बरा भी ना परा भी हो जाए ऑफिस से थाके भावना अलग थाकी जाए इना ना मुझे गाड़ी पर अप डाउन करा देंगे मुझे एकला थाके उधाई तो मुझे म्यूजिक तो थाके मुला गाड़ी दे होता है एक तो so that आमी इधो आमी के spiritually आमी के flow दे थाके उड़ी बोले मुंजा करने ना pick up मुझे पट लो बोले मुंजा करने इतो लगा आमी उधाई थाके तो इन्होंने देखी करे आमी silent दे था टाइम दे ताई आमी के कथा करा नली भी आमी ताके कथा करा इतो आमी प्रेक्टिस करे आसे आजिकाली किले माने ताई आमी लगा साथी आसे तो बाइबल दे कोआ आसे तो आमी लगा साथी आसे कोआ आसे तो प्रेक्टिस को लगे आमी गन साथी भाई गन तो आमी कथा ना करिसे कोले तो किनेगा होबो आमी ता लगा मन किनेगा जानिबो होना न साथी तोले तो आमी गन गहराई दे जाने बोले तो आमी कथा करा बाची करि ना हे आमी गन एक जिन की बिसी मोरम भी हो जाए एक जिन के आमी गन बिसी अंडरस्टैंडिंग दे आइ जाए एना एक जिन मन जानी जाए लास्ट तो क्या आसे दिखिले हे जानी जाए ताकि भावना भी करे आसे
হলিবি স্টার্টিং দিয়ে তো ফ্রেন্ডশিপ দিয়ে তো আমি কথা কব লাগে তো এইটো নিচিনা মই পবিত্ৰ আত্মাকে জানিবলৈ মন যায় আছে আৰু আমি জানে ভাবিয়া দলেতো নাজানে আমি একো বি নাজানে ইতাবি এইটো পৰা জানিবলৈ মন যায় আছে আৰু আমি কান চাৰ্চ মানুহ সব মানুহ বি আমি কান তাইকে জানিবলৈ মন যা লগা ইচ্ছা থাকিবলৈ লাগে কেলে মানে তাইতো আমি এনেকে মদত কৰা সহায় কৰি দিয়া ওলাতো এতিয়া পৃথিৱীতে তাই আছে যিশু আমি যিশু গুণা হৈ আমি আৰাধনা কৰি আছে যিশু পৰা আমি গেটা লগা খুন লাহুটো বাহাই দি কেনে আমি কিনি লৈছে ধন্যবাদ দি আছে বলিবি তাই পঠাই দিয়া ওলা পৃথিৱীতে তাইৰ পৰা আমি সহায় দিয়া ওলা কোনো আমি জন চেপ্টাৰ 16 পাই আছো না হা তো তাই দিয়া ওলাকে আমি নাজানিছে বোলে আমি কিনা এডভান্টেজ হ'ব আমি মদত দিয়া ওলাকে আমি নাজানিছে বোলে আমি কেনেকা মদত পাব না নহয় হালেলুয়া চাৰ্চ মানুহগান এইটো কাৰণে এইটো কোৱা নিচিনা আমি তাকে জানো বুলি কৰি আছে আমি কথা কৰে এনে সাথীকে কথা কৰাৰ নিচিনা হাৱাৰে কথা কৰে কিতাপত ফিডবেক বি নাহে হলিবি কিতাপত আমি জানে কথা কৰাতে ধন্যবাদ দিয়া আছে আজি লগা দিন বি আমি সুৰক্ষা ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে দিগদাৰে দুখ পাবলৈ থাকিছে বোলা হলিবি আমি সুৰক্ষা ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে আপুনি ধন্যবাদ দিয়া আছে কম তাই আমি আৱাজ মই লগা কান্দেতো কোৱা লগাই না নহয় হলিবি আমি মেহসুস কৰে তাই খুশি পাই কেলে মানে মই তাকে কথা কৰিছে হালেলুয়া প্ৰেজ গড কিতাপত আমি মন নাপুঞ্চা লগা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমি জবাব না দেখি না আছে আমি মাঙি থকা আমি নাপাই না আছে তাইকে কি হৈছে কি ইমান দেৰি হৈ আছে কি জানে তাইতো হ'লেতো বহি কিনা হ'লেবি আপুনি এতিয়া গ্ৰ' কৰিব লাগি আছে আপুনি অলপ মন লম্বা কৰিবি এইটো কৈ আছে বোলা হ'লিবি আমি তাকে এইটো কোৱাটো হ'লেতো তাই দিয়াটো নাপায় আমি তাকে কনভাৰ্চেশ্যন দিয়ে থকা পৰা না এইটো আমি একটা আধাত কৰিছে বুলিতো চব মানুহ ভাল হ'ব সব এইটো জনাই দিয়া আছে দেই হালেলুয়া কিন্তু মানে এইটো আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ৱাক হ'লেতো ৰিলিজন নহয়তো ৰিষ্টা আছতো এইটো ৰিষ্টাটো আমি ৰাখিবলৈ লাগেতো তো ৰিষ্টাটো ৰাখিবলৈ আমি একজনে কথা কৰা আদাত কৰিবলৈ লাগে আমি হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমি একটা কিতাপ পঢ়ি থাকিছে বেনেহিন লগা কিতাপ তো বেনেহিনটো এইটো ঈশ্বৰ লগা দাস আছে একদম ঈশ্বৰৰ পৰা আচৰিত পৰা কাম কৰি না একদম ৱৰ্ল্ড ৱাইড মিনিষ্ট্ৰি আছে তাৰ লগা মানুহ কোমান জানি আছে কোমান নাজানিব পাৰে হলিবি কি আছে তাই বাচ্চা টাইম দে তাই ছোকৰা টাইম দে জাষ্ট 21 years old তাই কি হৈছে তাই লগা ৰুম দে তাই বহি কিনা তাই নিজকে লক কৰি কিনা তাই ঈশ্বৰকে আৰাধনা কৰে তাই ঈশ্বৰকে এনেকুৱা কৰি না থকা টাইম দে পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা তাইকে বেছি সহায় কৰি দিয়া তাৰ লগা বাবা আমাৰতো খ্ৰীষ্টিয়ান নহয় এইটোৰ পৰা তাই বেছি প্ৰচিকিউশ্যন ফেচ কৰা লগা আমি টেষ্টিমনি তাৰ লগা এনে কিতাপ পঢ়া দলে বেছি মৰম লাগিছে বুলিবি পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা তাকে সহায় কৰি কিনা তাকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰি কিনা তাকত দি কিনা তাই জীৱনতে আগে যায় কিনা পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা তাকে লিড কৰাৰ নিচিনা মদত দিয়া নিচিনা না তাই এতিয়াতো পৃথিৱী ৱৰ্ল্ড ৱাইড মিনিষ্ট্ৰি কৰি আছে তো তাই একটা তাৰ লগা টেষ্টিমনি কোৱা আছে এইটো কেথৰিন কোলমেন গইনা আছে তাৰ লগা আগেতে একটা মাইকী এটা থাকিছে মাইকীটো একদম ঈশ্বৰ পুৰা পাৱাৰফুলি চলাই দিয়া মাইকী একটা আছে এইটো মাইকী লগা মিটিং দি তাই আহি কিনে বহি না শুনি থাকিছিলে কি হৈছে একদিনতো এইটো কেথৰিন কোলমেন ধৰিলেতো তাই একদম পুলপিতে তাই কান্দি যাইছে কান্দি আছে সব মানুহ বি চাই আছে তাই কি হৈছে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আচানক ইমান কান্দি যাইছে না ইমান কান্দি যোৱাটো কি হৈছে কোনে চব মানুহ তাকে চাই থাকিছিলে তাই লাষ্ট এনেকুৱা কৈছে আপুনি মৰম কৰি কিনা পবিত্ৰ আত্মাকে মন দুখ নানি দিবি না গ্ৰীফ নকৰি দিবি পবিত্ৰ আত্মাকে কেলে মানে তাইতো আমি লগতে কি আছে আমিতো একো নাই খালি পবিত্ৰ আত্মাহে আছে মই লগা সাথীটো না আমি মৰম কৰা ওলাতো এইটো মৰম কৰা ওলাকে মৰম কৰি আপুনি মোক চট নাপুঞ্চাই দিবি তাই একদম পুলপিটি কান্দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে হালেলুয়া তাৰ লগা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে তাই না আৰু সঁচা আছে বাইবলে কোৱা আছে আমি grieve not the Holy Spirit কোৱা আছে তো দুখী নানি দিবি কেলে মানে পবিত্ৰ আত্মাটো আপুনি লগা ওপৰে মই লগা ওপৰে দি কিনে আছে তো না ঈশ্বৰটো এজ এন ইনষ্টলমেণ্ট আমি কিন্তু কিনি লৈছি দেই কোৱা লগা একটা চাইন চিল তো পবিত্ৰ আত্মাটো আমি চব লগা ওপৰে আমি দি দিছে কৈছে তো তাই কেনেকুৱা আমি পবিত্ৰ আত্মাকে কি লেগা দুখী আনি দিয়ে ক'লে তো তাই পৰা আমি সহায় কৰাতে আমি তাৰ লগা কথা নামানে না আমি খুশি জীৱন যাই যা
আৰু বাইবেল de কোৱা আছে আমি কানকে 1 Corinthians 6:19 de কোৱা আছে কি আপনি লাগা বদন মই লাগা বদন ধলে তো ইটো ঈশ্বৰ লাগা মন্দিৰ আছে কোৱাছে তো ইটো ঈশ্বৰ তা লাগা পবিত্ৰ আত্মা বুহা লাগা টেম্পল তো আছে কোৱাছে ইটো কাৰণে ইটো টেম্পল কে আপনি কান লেতৰা নকৰিবি কোনা কোৱা আছে ইটো পৰা আমি কান লাগা বদন ইটো কে এবিউজ কৰা তেমতে আমি কান ইটো বদন কে আমি কান খুশি খুশি কৰা না খাও বলে লাগা খাই দিব আমি কান লাগা গাও ইটো কে লেতৰা কৰি দিব না ইটো তেমতে তো পবিত্ৰ আত্মা কে গ্ৰীফ কৰাই দিয়ে কৈছে কথা কৰালাটো ছাড়িবি তা ফ্ৰেণ্ডশিপ লা কথাই ছাড়িবি এটা আমি কান লাগা খুশ ইটো গাওকে কিলে মানে ইটো আপনি ইটো মই লাগা বদন নোহোৱা হৈছে কৈছে ইটো যিশু লাগা হৈছে কৈছে তো ইটো যিশু লাগা হোৱা নিচিনা ইটো টেম্পল কে আমি কান লেতৰা কৰি দিয়া হলে তো না পবিত্ৰ আত্মা হলে তো পৃথিৱীতে আপনি কে সহায় কৰিলে আহাই কিনা থাকা সহায় নালৈ কিনা উল্টা আপনি লেতৰা কৰি দিয়া আছে পবিত্ৰ আত্মা তো ইনে নহয় তো পবিত্ৰ হোৱা কাৰণে তাকে পবিত্ৰ আত্মা কোৱা আছে তো ইমান পবিত্ৰ আত্মা কে আমি কান লেতৰা জাগাতে বন বিনা ৰাখি দিয়া আছে না লেতৰা কৰাই দিয়া আছে আমি কান এইটো হলে তাই গ্ৰীফ হৈ যায় কোৱা আছে ইটো কাৰণ হয় আমি কান লাগা তাই লাগা সহায় নালৈ কিনা আমি নিজে আমি লাগা লাইফ আছে আমি লাগা জীৱন আছে আমি খুশি কৰিব কৈ না আমি যা লাগা জীৱনটো তাকে গ্ৰীফ কৰাই দিব এইটো আৰু আমি বুজিবি না পৃথিৱীতে আমি কানকে সব মনুকে একটা মকসদ একটা আমি কান লাগা জীৱন দে প্লান আৰু পারপাস ঈশ্বৰ লাগা যোজনা দলে তো সব লাগা ওপৰতে আছে তো ইটো যোজনা দলে তো ফুলফিল হবলে ছোট মানুহ ডাঙৰ মানুহ আপনি ভাবি থাকিব আমি একটা ইঞ্জিনিয়াৰ হব মই একদিন আমি ডক্টৰেট হব আমি একদিন ধরে সাইন্টিস্ট হব আমি তো একদিন ধরে একদম ফেমাস পারসন হব একদম আপনি লাগা প্লান এন্ড পারপাস দলে তো আলাগ থাকিব পাৰে হলিবি আপনি তাতে পুঞ্জি সবলা আপনি লাগা ইচ্ছা পৰা পুঞ্চা পিছিতে হলিবে আপনি স্যাটিসফ্যাকশন পাও না নাই যদি আপনি ঈশ্বৰ লাগা পবিত্ৰ আত্মা লাগা দৌৰা নহয় কিনা আপনি লাগা প্লান খুশি দি যাইছে বলে তো না আপনি পবিত্ৰ আত্মা লাগা সহায় লৈ না তাই তো সচ্চাই লাগা আত্মা আছে কৈছে তো সচ্চাই লাগা আত্মা আছে তাই আপনি কি হুদাই সচ্চাইতে হে লৈ যাব আপনি লাগা কি আছে আপনি লাগা লাইফ টে প্লান কি আছে সব আপনি কি কৰিবলৈ দিছে ইটো লাগা হিসাব তে হে আপনি के डायरेक्शन दिगना इन्फ्लुएंस करेगना আপনি কি তাতে লুই যাবলে আছে দেই ইটো পৰা তাই পৰা গাইড কৰিছে বলে তো হুদাই আমি গান ঠিক জাগাতে পৌঁছিবলে পারব আমি গান কি হবলে লাগিব ইটো হবলে পারব হালেলুয়া প্রেজ গড ইটো কাৰণে আমি গান ইটো হবলে কাৰণে না আমি গান পবিত্ৰ আত্মাকে আমি আন লাগে তাই লাগা সাহাৰা লৈগনা তাই লাগা মদত লৈগনা আমি গান যা ইটো হিকিয়া স্টার্ট হবলে লাগি দেই আৰু কৈ থাকা নিচিনা একটা ভাল পৰিৱাৰ মেৰেজ মোটা মাইকী মাজতে হলিবি নলিবি পেৰেন্টছ আৰু বাচ্চা কান মাজতে হৈছে গলিবি আমি কান একটা শান্তি পৰিৱাৰ একটা খুশি লাগা পৰিৱাৰ হ'ব কলিতো না আমি কান পবিত্ৰ আত্মা লাগে পবিত্ৰ আত্মা পৰা আমি শিক্ষা দিবলৈ আছে পবিত্ৰ আত্মা পৰা আমি এনকে গাইড কৰিবলৈ আছে এনেকুৱা হৈ না আমি কান না একদম সাকসেসফুল হ্যাপি ফ্যামিলি দিতে হ'বলৈ পাৰে দেই প্ৰেজ গড আমি গান লাগি থাকে হালেলুয়া সাবিনা জেকাৰিয়া 4:6 লিখি কিনা আছে অলপ টাইম আছে মই খতম কৰি দিবলৈ আছে চিন্তা নকৰিবি জেকাৰিয়া 4:6 তে কোৱা আছে so he answered and said to me this is the word of the Lord to Zerubbabel not by might nor by power but by my spirit says the Lord na amen hallelujah কি কোৱা আছে ঈশ্বৰ পৰা কোৱা আছে আই আপনি লাগা তাকত পৰা না আপনি লাগা শক্তি আপনি লাগা অধিকাৰ পৰা দলে তো একো নহব বলিবি মই লাগা আত্মা পৰাই হ'বলে লাগিব কোৱা আছে তো তাৰ লাগা পবিত্ৰ আত্মা পৰা হে আমি লাগা জীৱনতে একমপ্লিছ আনিবলৈ পাৰিব ইটো কাৰণে আমি লাগা জীৱনতে একটা ট্ৰান্সফৰ্মড লাইফ না আমি লাগা জীৱনতে ছুটকাৰা পাবলৈ মন যায় আছে না আজাদি পাবলৈ মন যায় আছে নলিবি আমি লাগা জীৱন দে একটা চেঞ্জ তো আনিবলৈ মন যায় আছে বলে না আপনি লাগা তাকত পৰা নহব দেই আপনি লাগা ইচ্ছা পৰা নহব বলিবি পবিত্ৰ আত্মা লাগা সহায় পৰা হ'বলৈ লাগিব আমেন প্ৰেজ গড হালেলুয়া ইটো কাৰণে আমি বাইবেলতে চাইছে মোজেছ তো কিনেকা তাই ঈশ্বৰ লাগা বাচ্চা কানকে ইজৰাইল মানুহকে তাই কিনেকা লিড কৰি না যাইছে আমি গান জানে এইটো পবিত্ৰ আত্মা লাগা তাকত পৰাহে তাই লিড কুনা যাবলৈ পাৰিছে আমি খান জানি আছে কিনেকা ৰেড সি দলে দলে তো ফাক হৈ যাইছে এইটো ৰেড সি ফাক হোৱা লাগা
ताकत लगा पीछे दे पवित्र आत्मा लगा हाथ थाकिसे तो आमेन हालेलुया आमी कान जानी आसे जेरिको लगा वाल इदु गिरिया लगा ताकत लगा पीछे दे दो पवित्र आत्मा लगा हाथ तो थाकिसे तो नले तो कोट कोट पूरा 7 बार घोराइ ना इदु किनगा गिरिबो इदु ना मुमकिन आसे तो होलिबी ईश्वर बा कुरिबी कोन निसना तगन गुरिसे आरो ईश्वर बा तलगा पवित्र आत्मा के कुरिबी कोबा ताकत पवित्र आत्मा लगा ताकत की द्वारा वाल तो गिरिसे दे आमेन आमी कान जानि आसे डेविड इमान छुटु बच्चा एकटा प्रा किनेगा गलायत के मोरावले पारबो डेविड लगा एतो पाथर इमान छुटु एकटा तो किनेगा एतो जायगा मोरावले पारबो गलायत इमान डंगर लंबा मनो एकटा के तालगा पाथर लगा पीछे दे दुबी पवित्र आत्मा थाकिसे दे आमेन हालेलुया इदु कोआ निसिना अपनी लगा जीवन दे ना अपनी इक्कु भी नाय आमी इक्कु ना परे आमी तो ले तो मानु एकटा ये आसे आमी लिखा पूरा भी नाय आमी तो ले तो धन दौलत भी नाय आमी लगा इन्फ्लुएंस भी कमती आसे आमी ना पारे मानु आसे आमी किताब भी बिया आसे अपनी भाबी थे ऊपरे होली भी खाली पवित्र आत्मा लगा होहाय लबी तो काफी आसे आपने लगा तकत इन्वॉल्व नाय तादे पवित्र आत्मा के आपने वेलकम करिबी पवित्र आत्मा মই আপনি কি লাগে আপনি লাগা সাহারা আমি কি দিবি আমি লাগা কিতাব পড়াতে আমি কে মদত করিবি আপনি কোনটো সাবজেক্টে আপনি কমজোর আছে মাঙ্গিবি না পবিত্র আত্মা মুকে মদত করিবি না ইটো লাগা সাবজেক্টে আমি ম্যাথস বিয়া আছে আমি হিন্দি দি বিয়া আছে আমি সায়েন্স মই মেমোরাইজ কৰি দিগদাৰ পাই হো আমি কে বেটার মেমোরি পাওয়ার দিবি না আমি আন মাঙ্গা দেন দে না পবিত্র আত্মা তো আপনি কি দিউলে পারে দি বাইবেলে কোৱাছ নহয় आमी कान लगा कमजोरी दे ताई आमी कान के ताकत दे कोआसे दो ना तो कोन निसना आमी कान लगा कमजोरी सो दैट आमी कान लगा कमजोरी दे आमी कान हम्बल हो जाए तो आमी कान हम्बल हुआ टाइम दे ताई लगा आत्मा तो आएगा ना आमी कान लगा ऊपर ताई ओवरटेक करले पारि जाए और ताई ब्रा हे तादे जिताई दे और जिति ना सबो आ या होसा से आमी बन होय ईश्वर बा से कोन आमी दो ताके महिमा दिया दे दो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Praise God. Kuhanisna aji ami kineka ami bi addiction de thakala bekong ahina thaka bro ami aji realize kora do idu pavitra atma nohile nohoi na pare. Praise God. Idu ami pavitra atma ke bishi dhanyabad de. Kineka ami laga jibon tai turn around korise. Ami kan laga mojodi bina kumba manu digdari pai ase gole do duk pai ase gole do na apni laga takot pa na paro de ide koa ase Bible de koa ase na hey अपनी लगा ताकत प्रा अपनी लगा इच्छा प्रा अपनी लगा पावर प्रा ना पारबो होली भी आत्मा लगा ताकत की द्वारा पारबो कोसे पवित्र आत्मा लगा शक्ति की द्वारा आमी कान ओवरकम करले पारबो इदो अपनी लगा प्रॉब्लम की आसे अपनी फट घुसाउ थे बोला हां अपनी लगा प्रॉब्लम दोले दो मनु के कोबले ना पारा लगा प्रॉब्लम आसे बोला किसिम हर प्रॉब्लम मनु बुकी कना आसे अपनी लगा बीमार ना पारे लगा से इनक्यूरेबल আছে বলা আপনি পবিত্র আত্মাকে আপনি কোয়া স্টার্ট করবি পবিত্র আত্মা লাগা সহায় লবি পবিত্র আত্মাকে আপনি ডিসকাস করবি পবিত্র আত্মাকে আপনি লাগা চিন্তাকান শেয়ার করবি তাই পৰা আপনি কে শান্তি বি দিব আপনি কে আনন্দ বি দিব তাই আপনি কে এনকারেজ বি কৰি দিব প্রেজ গড বাইবেলে কোৱা আছে তাই আমি কান লাগা স্ট্রেংথেনার আছে আমি কান লাগা কমফৰ্টাৰ আছে কোৱা আছে তো পবিত্র আত্মা তো Amen. Praise God. Hallelujah. पवित्र आत्मा होले ना आमी कान लग साथ दे पवित्र आत्मा मिलिया शुरू होले तो आमी कान लग जीवन ना बेसी आसानी हो जाए दे किले माने आमी कान नाला दे ना कुसा हो जाए आमी कान रास्ता दे नन जास्ता हो जाए